nga bagay sa iya. Gani ginpatulog siya sang Dios sing mahamuok gid. Kag sang nagtulog na si Adan, ginkuhaan siya sang isa sang iya gusok, kag ginpapili ang unod sa amo nga duog. Ang gusok nga ginkuha sang Dios sa lalaki, ginhimo niya nga babayi kag gindala siya sa lalaki. Niyan ang lalaki nagsiling, ini tulan sang akon katulanan, kag unod sang akon unod. Tawagon siya nga babayi, bangod nga sa lalaki ginkuha siya. Tungod sini nga lalaki, magbiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag silang duha mangin isa. Ampulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Pagbendisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Pagabindisyonan ng tao nga nagatahod sa Ginoo. Pagabendisyonan ang tawo nga nagatahod sa Ginoo. Nagakabuhi suno sa iya mga sugo. Ang imo kinabudlayan mangintuman sa imo kinahanglanon. Bulahan ikaw kag mangin mainuswagon ka. Pagabindisyonan ng tao nga nagatahod sa Ginoo. Ang imo asawa mangin kaangay sa mabinungahon nga balagon, sang uba sa sulod sang imo balay. Ang imo mga anak mangin kaangay sa mga salingsing sang kahoy, nga olibo sa palibot sang imo lamesa. Pagabindisyonan ng tao nga nagatahod sa Ginoo. Katulad sini, pagabendisyonan ang tao nga nagatahod sa Ginoo. Bendisyonan ikaw sang Ginoo gikan sa langit. Kabay pa nga makita mo ang pag-uswag sing iya banwa sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sa ito nga panahon, sa katapusan nga panihapon, nagsiling si Jesus siya magitutunan. Ini among akon sugo. Magigugmaanay kamo, subong ako nagahigugma sa inyo. Ang labing dako nga gugma nga mapakita sa isa katao sa iya mga abiyan, among paggalad siya kabuhi para sa ila. Mga abiyan ko kamo, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo. Wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon, kaya ang ulipon, wala makaibalo kung anong ginahimo sang iaagalon. Sa baylo, ginatawag ko kamo nga mga abiyan. Kay ginsugid ko sa inyo, ang tanan nga akon nabatian gikan sa amay. Hindi kamong nagpili sa akon, kundi ako nagpili sa inyo. Kag nagsugo sa inyo sa paglakat, kag sa pagpamunga sing madamo. Ang sahi sang bunga nga magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo. Pagdayo sa imo o Kristo, palihog magpungko. Maayong hapon sa inyo tanan. Palakpakan naton si Mark Jan kag si Eden May. Falling in love is easy, but staying in love is difficult. I say that again. Falling in love is very easy, but staying in love is difficult. Kung sa aton pa, hapos lang ang magigugma, pero ang magpabilin kada adlaw nga nagahigugma ka, amo nang mabulubudlay. Mark Jan, kag Eden May, for sure, ang inyong pagigugmaan ay natistingan. Kag subong, iyari kamo diri sa altar, sa pagsilyo sinang inyong pagigugmaan ay. Nga after 9 years, nga relationship as girlfriend and boyfriend, subong, yari kamo, nagaiusa sina inyo pagigugma,
nagabaton sa sakamento sang kasal, agod nga mangin asawa kag bana, o kon mag-asawa sa tubangan sang Dios. Paano kita maghigugma nga nagapadayon? How to stay in love every day. Apos lang mag-fall in love, masiling ka lang I love you, kadasig lang sina. Pidi na imuon mo isa lang kaadlaw. Pero ang pag-sustain sina kada adlaw, amo na siya ang very crucial. Paano kita maka-stay in love, especially sa married life? Siling ni Jesus sa aton nga gospel, John chapter 15 verses 12 to 16. Love one another just as I have loved you. Magigugmaanay kamo, subo nga ako nagahigugma sa inyo. Amo ni galing sekreto, how to stay in love is imitation of God's love. Magigugmaanay kamo, subong sang akon paghigugma. So ang basis ni mo Mark Jan, sang imo paghigugma kay Eden May, ang basis sang imo paghigugma kay Mark Jan, among gugma sang Dios. Imitation of God's love. Because God's love is eternal. Forever, if not eternal. Amo na siyang nagapadayon nga gugma. So da kita kapot sa sina nga pagigugma sang Dios. Kaya mo na siyang nagapadayon. Kaya kung saligan talang aton tawhanon nga pagigugma, naga-fade, may limitation. Magahigugma kita kung ano makasatisfy sa aton nga senses. Tapos nga masatisfy ang mga bodily needs naton kag appetites, ang gusto sa aton nga lawas, matapos nga makwa niya, so madula man ang ina nga pagigugma. Pero ang pagigugma sang Dios nagapadayon, hindi ini katulad sa ang tawhanon nga pagigugma. Kay pagigugma sang Dios wala kondisyon, wala limit. Amo na siling ni Jesus, ang labing dako nga gugma nga mapakita sa isa ka tawo sa iya nga abyan, among paghalad sa iya kabuhi para sa ila. Kag amo gini siyang kinanglanon nga gugma sa pag-asawahay. Ang gugma nga willing to sacrifice. Kay kun wala sakripisyo ang pagigugmanay, piki na nga pagigugma. So Mark Jan, sugod subong, or even before sa inyong relationship, nagahalad ka na sa imong kaugalingan para kay Eden May, kag padayuna ina for a lifetime. Subong man Eden May, willing ka nga mag-sacrifice para sa kaayuhan ni Mark Jan, padayuna ina for a lifetime. So ining pagigugma nga nagalantaw sang kaayuhan sang imo ginahigugma. Wala ka nagalantaw sang imo nga kaayuhan, kundi ang ginalantaw mo nga paano mo siya mapalipay, paano mo siya matagaan sang kaayuhan. Kung kaisa ang imo nga kaayuhan, ginabaliwala mo, kay ginauna mo ang kaayuhan sang imo pinalangga. And that is God's love. Amo na siyang Diyos nun nga pagigugma, willing to sacrifice for the sake of the beloved. Amo nang gugma ni Jesus. Lantawa si Jesus nga nalansang sa krus. That's true love. That's God's love. Willing to offer one's life for the welfare of the beloved. Amo man na, Mark Chan, lantawon mo gid permi ang kaayuhan ni Eden May. Eden May, lantawon mo gid permi ang kaayuhan ni Mark Chan. Mag-start na gani nga mangin selfish kita, ang akon lang gusto matuman, amo na ang pagsugod sang pagkapatay sang mga relasyon, pagluya sang mga relasyon. Siling sang isa ka mangin alamon, selfishness is the greatest murderer of any relationship. Ang kadalok manugpatay sang mga relasyon. Na balang akon lang gusto matuman, akon lang bisyo ang dapat
at matuman. So amo na siyang pagsugod sa pagkaguba sa mga relasyon. Sa pag-asawahay, Mark Jan, kag Eden May, kinanglanon naton kasubong sa pagigugma sang Dios. Kag kabalo kamo, wala pa kamo nagplano sa inyo kasal, ang Dios nagplano na sini. Kay ang inyong pag-asawahay. Amo na nga nagluyagay kamo sa isa kag isa. Nangita ang Diyos pamaagi, ago nga magkitanay kamo. Kag thanks be to God, nga nag-cooperate kamo sa sining plano sang Diyos, nga kamo manging kamo. That you are really meant for each other. So kadto kita sa Diyos, nga nag-una pabatyag sining pagigugma, kag ginagikanan sa pagigugma, kag aton sundon ang ina nga pagigugma. Kag ang pagpabilin sa pagigugma, mapadayon naton. Kag mangin mahapos, staying in love is difficult but it's possible if we imitate God's love. The love that is willing to sacrifice for the good and the welfare of the beloved. Mark Jan, kag Eden May, my warmest congratulations and best wishes sa inyong adua. God bless you. Mark Jan, hilway ka bala sa pagtugyan sa imo kaugalingon, sa pagigugma kapagalagad sa imo asawa, tubtob sa kamatayon. Oo, Father. Mark Jan, kag Eden May, handa bala ka mga adua, sa pagtuytoy sa mga kabataan nga ibugay sang Dios sa inyo, agon nga sila mangin maayo nga mga Kristiyanos. Oo, Padre. Opo, Father. Mark Jan, kag Eden May, tungod kay buot kamo magbaton sa sakamento sang kasal sa atubangan sa Ginoo kay sa Santa Iglesia, suno sa kinabatasan kag kasuguan sang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, buot ako. Buot ka bala nga mangin asawa. Oo, buot ako. Ginabaton mo bala siya nga imo bana. Oo, ginabaton ko. Mark Jan. Tulog Oo, kasi. buot ako. Wala pa Mark Jan. Excited si Mark Jan. Mark Jan, tulog ka na si Eden May, ansang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, buot ako. Buot ka bala nga may niyabana. Oo, buot ako. Ginabaton mo bala siya nga imo asawa. Oo, buot ako. Ay, oo, Father. Excited si Mark Jan. Puno sang gugmay at tagipusoon. May personal ka nga mensahe sa kay Eden May. Anong imo pasalig sa iya? Ano tawagan na inyong adua? Salig. Mrs. Me, ang pulong ta sa Ginoo. Ay ginapasalig ko sa imo nga aton nga mga ginabaisan sa una. Tubtob subong aton na pagaliwaton sugod na nga magpamilya na ta. Wala pas. Love you. Eden May, may Mister ko. Diyan, ginapasalig ko nga adlaw-adlaw palanggaon tagid ka nga aran ang ko permis sa tupad mo kada mabugtaw mo kag arin ang ko permis sa tupad mo gasuporta sa imo kapalangga sa imo kung anong mga desisyon mo kag palangga tagid ka. Tuguti kami. O Ginoo. Nga kutob Kutob karon karon nga nga adlaw. Manginisa kami sa tagipusoon tagipusoon kag kag sa sa kalag. kalag. Sa kalipay ug sa kasubo. Sa kamungayaan ukon sa kaimulon. Sa mayong lawas ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. sa gawa maginatag sa iglesia sa akon, sa papanaksis sa tanan ng mga tumalambong, ako nagapamatod ka nagabidisyon sa igot sa inyong kasal. Sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Karon ako magabindisyon sa inyong mga aras kag singsing kag ang Biblia. Mga bearers,
Palihog magsaka diri, kondalon diri, ang mga aras singsing kag Biblia. Ang aton bulig yara sa Ginoo nga nagbuhat sa langit kag sanduta. Mga muyo, bidisyon niyo Ginoo ini mo mga lagad sa nagaigo nga manggad kag pangabuhian nga mong kaulugan sa sinyong mga aras. Agod nga ila gamit ini sa pagdangat sa kabuhi nga walay katapusan pagi kay Kristo nga among Ginoo. Bidisyon ni man Ginoo ini mga singsing. Agod nga ini mo mga lagad na magasuksok sini magigugmaan ay singdagan kabag-unungay sa gihapon. Sa Espiritu Santo. Amen. Aidin me, ginahatag ko sa imo. Ining mga aras nga pasalig sa akong pagigugma ag pag-alagad sa imo ikaayo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginabaton ko. Mark Jan kagitin may batunan ninyo ini nga Biblia sa diin na pagkit ang pulong sang Dios. Kabay pa nga kamo magatag sang panahon sa pagbasa sini, pagpamalandong sini, kaglabaw sa tanan sa pagpanaksising ni sa inyo pagpangabuhi sa pag-asawahay. Agod nga matagaan sa katumanan ang plano sang Dios sa inyo pag-asawahay nga magakabuhi kamo nga malipayon, mainunungon sa isa kag isa, kag may pagkatampad tubtob sa inyo kamatayon. Amen. Hinigugma nga mga kalasalon, Mark Jan kag Eden May, diri kamo karon nga adlaw sa tubangan sa Ginoo kag sa tubangan sang iglesia. Sa pagpaligon sa inyo pagigumanay sa isa kadili mabugras nga higot sa pag-iusa. Nagapangamuy ako tungod sa imo, agod nga ang Ginoo magbendisyon sa bugana sa inyo pagigumanay. Kag magbulig sa inyo pagtuman gihapon sa mga katungdanan sa inyo pag-asawahay. Kakamutanan mga kauturan nga nagatilipon diri. Igampo man ninyo ini nga mga kalasalon, kag batunan ninyo sila subong mga bagong mag-asawa sa aton Kristohanon nga katilingban. Karon, Mark Jan kag Eden May, nagaagda ko sa inyo sa pagsabat sa masunod nga pamangkot. Eden May, hilway ka bala sa pagtugyan sa imo kaugalingon, sa pagigugma kapag alagad sa imo bana, tubtob sa kamatayon. Oo, Padre. Mark Jan, hilway ka bala sa pagtugyan sa imo kaugalingon, sa pagigugma kapag alagad sa imo asawa, tubtob sa kamatayon. Oo, Father. Mark Jan, kag Eden May, handa bala ka mga duwa, sa pagtuytoy sa mga kabataan nga ibugay sang Dios sa inyo, agod nga sila mangin maayo nga mga Kristiyanos. Oo, Padre. Opo, Father. Mark Jan, kag Eden May, tungod kay buot kamo magbaton sa sakamento sang kasal sa tubangan sa Ginoo kay sa Santa Iglesia, magatubangay kamo, magkaptanay sa inyo mga kamot, tandain ni sa inyo matuod nga tuyo sa pagpakasal. Eden May, tulo ka si Mark Jan. Buot ka bala, nga mana kay Mark Jan, ngayari diri sa imuluyo, suno sa kinabatasan kagkasuguan sang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, buot ako. Buot ka bala nga mangini asawa. Oo, buot ako. Ginabato no bala siya nga imo bana. Oo, ginabaton ko. Mark Jan. Tulo Oo, ka buot si ako. wala pa Mark Jan. Excited si Mark Jan. Mark Jan, tulo ka anay si Eden May. Buot ka bala mga asawa kay Eden May ngayari diri sa imuluyo. Suno sa kinabatasan kagkasuguan sang aton Iloy Santa Iglesia. Oo, buot ako. Buot ka bala nga may niyabana. Oo, buot ako. Ginabato no bala siya nga imo asawa.
Oo, buot ako. Ay, oo, Father. Excited si Mark yan. Puno sang gugmay at tagipusoon. May personal ka nga mensahe sa kay Eden May. Anong imo pasalig sa iya? Ano tawagan na inyong aduwa? Salig. Mrs. May. Ako masalig ka. May, na pasalig ko lang sa imo. Nga, mabinuligalan ta sa matagadlaw nga tanan. Na ampulan ta sa Ginoo. Ay ginapasalig ko sa imo nga aton nga mga kinabaisan sa una. Tubtob subong aton na pagaliwaton sugod na nga magpamilya na ta. Kumulabas. Love you. Eden May, may Mister ko. Diyan, ginapasalig ko nga adlaw-adlaw palanggaon tagid ka nga aran ang ko permi sa tupad mo kada mabugtaw mo kag aran ang ko permi sa tupad mo gasuporta sa imo kapalangga sa imo kung anong mga desisyon mo kag palangga tagid ka. Tuguti Kami. O Ginoo. Manginisa kami sa sa tagipusoon tagipusoon kag ug sa sa kalag. kalag. Sa kalipay ug sa kasubo. Sa Sa kamungayaan ukon ukon sa sa kaimulon. Sa mayong lawas ukon sa balatian. Tubtob sa amon kamatayon. sa gawa maginatag sa iglesia sa akon, sa papanaksis sa tanan ng mga tumalambong, ako nagapamatod ka nagabidisyon sa igot sa inyong kasal. Sa ngalan sa Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Karon ako magabidisyon sa inyong mga aras kag singsing kag ang Biblia. Mga bearers, paliog magsaka diri, kondalon diri, ang mga aras singsing kag Biblia. Ang aton bulig yara sa Ginoo nga nagbuhat sa langit kag sanduta. Mga muyo, bidisyon niyo Ginoo ini mga lagad sa nagaigo nga manggad kag pangabuhian nga mong kaulugan sa sinimong aras. Agod nga ila gamit ini sa pagdangat sa kabuhi nga walay katapusan pagi kay Kristo nga among Ginoo. Bidisyon ni Mano Ginoo ini mga singsing. Agod nga ini mga lagad na magasuksok sini magigugmaan ay singdahan kabangunungay sa gyapon pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Bidisyon ni manini nga Biblia sa diin na pagkit ang imo mga pulong kabay nga ini mangin giya sa pagpuyo bilang mag-asawa nanday Mark Jan kag Eden May. Magatagay kamo sa inyong mga aras kag singsing. Eden May, bato na, tag-isuksok, ining singsing, nga tanda, sang akon pagigugma, kag pag-iunong sa imo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mark John, batuna, kag isok-sok, ining singsing, nga tanda, sa akon paghigugma, kag paghiunong sa imo. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Eden May, ginahatag ko sa imo
ining mga aras nga pasalig sa akong pagigugma pag-alagad sa imo ikaayo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginabaton ko. Sa pagbasa sini, pagpamalandong sini, kaglabaw sa tanan sa pagpanaksising ni sa inyo pagpangabuhi sa pag-asawahay. Agod nga matagaan sa katumanan ang plano sa Diyos sa inyo pag-asawahay na magakabuhi kamo nga malipayon, mainunungan sa isa kag isa, kag may pagkatampad tubtob sa inyo kamatayon. Amen. I was staring at a photograph. It must have been 15 years back. Can't believe we dressed like that. Feels like yesterday. Funny how we used to all pretend we'd never become our parents' friends. But seasons change and summer ends, it just fades away. Yeah, you can't stay young forever. You can't keep from growing up. But when your heart gets tired of living on the run, my God, you should find you some steady love, steady love. By God, you should find you some. It's as old as ancient history. People quit being young and keep trying to be. None of that makes sense to me the way it did back then. 'Cause everybody's chasing endless nights and open roads and neon lights. Yeah, you could walk a million miles, but it's footsteps in the sand. 'Cause you can't stay young forever, yeah. You can't keep from growing up. But when your heart gets tired of living on the run, my God, you should find you some, yeah. Steady love, steady love. By God, you should find you some steady love, steady love. By God, you should find you some. Might not always be wild and free, but more and more, that's alright with me. The truth is, we were made to be in steady love, steady love. By God, you should find you some steady love. Whoa, oh, oh. Steady love. Whoa, oh, oh. My God, you should find you some.